الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوة الإيمان أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا اللهم اجعلنا من المتقين واللهم اجعلنا من التوابين والمتطهرين لأن الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين جاء في حديث في الآية الكريمة من آيات الله يقول تبارك وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى يبين ويوضح لنا الأمر أنه في هذا الآية الكريمة كل مصيبة تصيب الإنسان أنه بفعل ما قدمت يداه وليس لأجل ذلك ولا لأجل فلان ولا لأجل يعني أمر من الأمور. كل أمر يصيبنا فبما كسبت أيدينا ولكن الأهم هو هذا الجملة الثانية الذي يقول فيها تبارك وتعالى ويعفو عن كثير لأن احنا نمر عليها مرور الكرام. وهذا الجملة عباد الله والله عظيمة لأن الله تبارك وتعالى ينبئنا ويخبرنا أنه يعفو ثم يسقط البلاء أو يسقط العقوبة أو يسقط المصيبة على الإنسان الذي لم يتوب. لهذا التوبة عباد الله أمر مهم جدا في حياتنا ولا ينقطع الإنسان عن التوبة حتى توفيه المنية
أوتي برجل بسارق عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، كان أمير المؤمنين، فجاءوا بسارق فقال له يا أمير المؤمنين إنها المرة الأولى. قال له عمر تكذب، كذبت. قال له إن الله لا يكشف عبده المرة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة إلى آخره. فأمر به، قطعت يداه. بعد ما قطعت يداه ذهب إليه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، قال له يا رجل الآن قل لي هل حقيقة إنها المرة الأولى؟ قال له لا، بل عدة مرات، فعلتها عدة مرات، وفي رواية أخرى 22 مرة. عباد الله، لأن الله تبارك وتعالى يقول لك الله يعفو عن كثير لعل الإنسان يتوب إلى الله، فإذا تبت إلى الله تبارك وتعالى ما أصابتك مصيبة، وإن لم تتب فتسقط عليك المصيبة بما قدمت يداك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من التوابين يا رب العالمين. عباد الله، أن الله تبارك وتعالى يعفو عن عبده، فإن تاب عبده قبل أن تصيبه مصيبة فقد أفلح الإنسان، فقد نجح الإنسان. لماذا؟ خرج موسى عليه السلام مع قومه يستسقي، خرجوا يطلبون المطر، فكلم الله موسى وهو كلم الله، قال له يا موسى إن معكم رجل أصر على العصيان على المعصية، فاطلب منه أن يخرج منكم لأنكم منعتم المطر لأجله. فطلب منه موسى أن يخرج، فلم يخرج أحد، والرجل علم أنه هو، فأدخل رأسه في ثوبه وأصبح يبكي من شدة البكاء ويطلب من الله تبارك وتعالى اللهم لا تفضحني يا رب العالمين، اللهم اغفر لي، اللهم تب علي يا أرحم الراحمين. فنزل المطر، قال موسى يا الله فلم يخرج أحد منا. قال له الله تبارك وتعالى يا موسى منعتم لأجله ومطرتم لأجله. قال لماذا؟ كيف ذاك يا ربي؟ قال إنه تاب، نعم بتوبته. عباد الله، فقال له موسى يا ربي، قال له أرني من هو. فقال له الله تبارك وتعالى يا موسى سترته وهو يعصيني، كيف أفضحه وهو يطيعني. نعم عباد الله، نعم عباد الله، انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى ونحن نعصي الله تبارك وتعالى ولا نتوب. عسى الإنسان في بعض الأحيان يكون خرج على الدين وهو لا يشعر، ولولا التوبة لما رجع. عباد الله، التوبة واجبة، اللهم اجعلنا من التوابين. Chers frères, je vous recommande à moi-même la crainte d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'Allah fasse qu'on soit parmi les gens pieux et que Allah fasse qu'on soit parmi ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset, Allah il aime ceux qui se repentent et ceux qui se purifient. Allah aussi il dit dans le sens du verset, tout malheur qui vous atteint est dû à ce que vos mains ont acquis ou ont acquis. Tout malheur qui nous atteint est dû à ce que nos mains ont acquis. Il pardonne beaucoup. On ne se pose pas la question. Allah subhanahu wa ta'ala nous informe. Il nous dit que tout malheur qui nous atteint n'est pas parce que à cause de un tel ou un tel ou un tel, ou parce que l'autre il m'a fait. Non, c'est parce que ce que tes mains ont acquis, ce que tu as fait toi dans tes actions. Remets-toi en question, repens-toi à Allah. Il y a une phrase qui vient juste derrière. Elle est plus importante. Plus importante, pourquoi? Parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala dans cette phrase il nous dit, et il pardonne beaucoup. Allah il pardonne avant que tombe la sentence, avant que le malheur ne t'atteint. Repens-toi à Allah, revenons vers lui. À-Tawba, on sera appelé à se repentir toute notre vie jusqu'à avant l'agonie. On a ramené un voleur au temps où Omar ibn Khattab était commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Et le voleur il lui a dit, oh Amir al-Mu'minin, c'est la première fois que je fais ça. Il lui a dit, tu mens, Allah ne dévoile jamais une personne la première fois. Et il a ordonné qu'on lui coupe la main. On lui a coupé la main. Ali ibn Abi Talib, pris de doute, il a été le voir et lui dit, par Allah, dis-moi, est-ce que réellement c'est la première fois? Il lui a dit non. Non, je l'ai fait plusieurs fois. Et dans notre version, il dit, je l'ai fait 22 fois.
Imaginez un peu de combien de fois Allah tabaraka wa ta'ala t'a préservé, Allah t'a caché, Allah ne t'a pas dévoilé. Et tu persistes dans l'erreur, mon frère. Ne persistons pas dans l'erreur, revenons à Allah, afin qu'il nous pardonne, afin qu'il accepte notre repentir. Moussa alayhi salam. Moussa alayhi salam, il est sorti avec sa tribu, demandant la pluie. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il parlait à Moussa directement, il lui dit: oh Moussa, il y a parmi vous quelqu'un qui persiste dans leur désobéissance. Demandez-lui de sortir de parmi vous. C'est à cause de lui que je ne vous ai pas donné la pluie. Moussa alayhi salam, il leur a demandé à sa tribu, il leur a dit: il y a quelqu'un parmi nous qui sort. Voilà. La personne, elle a su que c'était elle. Il s'est recroquevillé sur lui-même. Il a mis sa tête dans son manteau ou dans ses habits. Il commençait à pleurer, implorer le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il dit: Allah, je me repens à toi, pardonne-moi ya Allah. Ne me dévoile pas ya Allah devant tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala a fait en sorte que la pluie tombe. Quand la pluie commence à tomber, Moussa lui a dit: mais il n'y a personne qui est sorti de parmi nous. Et lui a dit Allah tabaraka wa ta'ala: Moussa, c'est à cause de lui que je vous ai privé de la pluie. Et c'est à cause de lui que je vous ai donné la pluie, Moussa. Il lui a dit: Allah, montre-le-moi. Moussa, il était étonné, il voulait voir la personne. Il lui a dit à Moussa: je l'ai caché quand il me désobéissait, et je ne vais pas le dévoiler quand il m'obéit. Subhanallah. Regardez ce que nous apporte le fait de se repentir à Allah, de revenir à Allah tabaraka wa ta'ala. Le repentir, c'est une chose qui ne nous quittera pas jamais. Comment se repentir? كيف يا عباد الله الإنسان يتوب إلى الله؟ روى الترمذي وابن حبان وغيرهم عن أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال أبو بكر الصديق: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا وغفر الله له. هاي كيفية التوبة عباد الله. هاي كيفية التوبة، ويجعلها كل واحد فينا كل يوم جمعة يطهر طهارتين، طهارة يعني واحدة فيها مغزيين، وينوي أنه يتوب إلى الله. نعم، ويجي المسجد ويصلي ركعتين، ولا في بيته يصلي ركعتين واستغفر الله فغفر الله له. ثم تلا الآية يقول: ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآية يقول: والذين بسم الله الرحمن الرحيم: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. عباد الله، في هذه الآية شروط التوبة. شروط التوبة موجودة في هذه الآية الكريمة. يقول تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة، الناس لقاموا فاحشة هي أعظم يعني الذنوب، أو ظلموا أنفسهم، الظلم أو أقل من الفاحشة ولكن ذنب كذلك. يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، يعني علموا أن لهم رب سيحاسبهم وأنهم ندموا على ما فعلوا. والندم هو أول شيء هو أول شرط من شروط التوبة. ندموا، ثم يقول: فاستغفروا الله. الله سبحانه وتعالى عندما يستغفر الإنسان لله يكون توقف عن ارتكاب هذا الذنب، والتوقف عن ارتكاب الذنب هذا هو الشرط الثاني. عباد الله، ومن يغفر الذنوب إلا الله وهم يعلمون أن لا يوجد أحد يغفر الذنوب إلا الله جل وعلا، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وهذا الشرط الثالث مهم جدا. لو الإنسان ما يعزمش أنه يتوقف أبدا يعني على فعل هذا الأمر اللي كان يقوم به، لا تقبل توبته. لكن توفرت هذا الثلاث شروط تقبل التوبة على الإنسان، وهي أن يقلع عن الذنب، يعني يتوقف مباشرة، أن يندم على ما فعل، وأن يوضع العزم أنه لن يعود أبدا إلى المعصية.
فهذه هي شروط التوبة عباد الله. فالإنسان إذا ما ارتكب ذنب أو ظلم نفسه فليتوب إلى الله تبارك وتعالى بهذه الشروط وبهذه الكيفية، أن يحسن الطهور ويصلي ركعتين ويستغفر الله تبارك وتعالى فيغفر الله له. نعم عباد الله، جاء عن أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في أحمد صح الألباني، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص حديث بين إبليس والله جل وعلا، يقول قال إبليس وعزتك، وهو قسم يقسم بعزة الله تبارك وتعالى بالقوة الله، يقول وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. أعجبه الله جل وعلا قال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. الله أكبر. يعني الإنسان ما دام يستغفر الله تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى يغفر له. ما تخلوش الشيطان يوسوس لكم، لأن الشيطان يقول دائما وأبدا يبقى حتى الإنسان ما دام ما غرغرش، ما دام الشيطان يوسوس له، ما دام الشيطان يغوي فيه باش يخرجوا على الملة. والله تبارك وتعالى ما دام الإنسان ما غرغرش، ما دام الإنسان يغفر له إذا استغفر الله جل وعلا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله يقبل التوبة ما لم يغرغر، ما لم الإنسان تخرج الروح تاعو تبدأ تغرغر. ويقول كذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عباد الله أن التائب عن الذنب كمن لا ذنب له. الإنسان اللي يتوب على الذنب اللي ارتكبه كأنما لا يوجد عنده ذنب، ولكن الشيطان يبقى يوسوس لك. حتى سئل حسن البصري رحمه الله قيل له ألا يستحي أحدنا من ربه فيذنب ثم يستغفر الله ثم يذنب ثم يستغفر الله ثم يذنب ثم يستغفر الله؟ فأجابه قال ود الشيطان لو ظفر بكم بهذا فلا تملوا من الاستغفار. ما معناه؟ عندما سألوه الحسن البصري ويقولوا له يعني الإنسان ما يحشمش ما يذنب ثم يعود للذنب ثم يعود للذنب ويستغفر الله ويعود للذنب، قال لهم أو الشيطان حب. الشيطان الأمنية تاعه أنه يعني يخليكم ما تستغفروش وما تتوبوش إلى الله، لأن بهذا القول اللي راك تقول فيه أنت، لأن احنا ضعاف نقول لك الشيطان يبدأ يوسوس لك يقول لك خلاص أنت كل مرة ترتكب هذا الذنب خلاص توبة، ربي ما يقبلها منك، ما تدير ما تتوب ولا ما تتوبش. أنت إذا كنت ضعيف تروح ما تتوبش، وإذا ما تتوبش راك خسرت. فيقول فلا تملوا من الاستغفار. ويعني في أحاديث كثيرة والوقت ما نقدرش نتكلم على كل شيء، ولكن الحديث اللي في الصحيحين الحديث اللي يقول الله تبارك وتعالى أذنب عبدي فاستغفر لذنبه، يقول أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنوب ويأخذ بالذنب فأغفر له، ثم أعادها 3 مرات، فالمرة الثالثة قال الله تبارك وتعالى أذنب عبدي فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب فافعل ما شئت فإني غفرت لك. لأن الإنسان والله أعلم به أنه دائما بعد الخطيئة يتوب، والله أعلم بنواياه، أن الله تبارك وتعالى يعلم باللي هذا الإنسان كل ما يخطأ يتوب، فقال له افعل ما شئت بعد التوبة أنا نغفر لك. الله أكبر. شوف رحمة الله وسعت كل شيء عباد الله. فلنتوب إلى الله. اللهم اجعلنا من التوابين اجعلنا من المتطهرين. Serviteur d'Allah, j'ai cité un hadith rapporté par Tirmidhi entre autres et Ibn Habban et plusieurs autres, d'après Abu Bakr as-Siddiq qu'Allah l'agrée. Il dit j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire dire qu'il n'y a pas une personne ou un fidèle qui commet un péché, ensuite il procède à une purification rituelle, ensuite il se lève et fait 2 rak'at et il demande le pardon d'Allah ou sollicite le pardon d'Allah sans que Allah ne lui pardonne.
Et il a cité le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens du verset: et pour ceux qui, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leurs propres âmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés, et qui pardonne les péchés si ce n'est Allah, et qui ne persistent pas sciemment du mal, sur le mal qu'ils ont fait. Allah tabaraka, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à travers ce hadith, c'est clair, net et précis. Il nous montre, il nous annonce une bonne nouvelle. Il nous annonce comment nous repentir à Allah tabaraka wa ta'ala, que Allah accepte notre repentir. À travers, parce que tous on commet des erreurs. Quand on commet des erreurs, on revient vers Allah tabaraka wa ta'ala. Et comment on revient vers Allah tabaraka wa ta'ala? En faisant une purification, en procédant à une purification rituelle, et en faisant 2 rak'at, et en implorant, en sollicitant le pardon d'Allah. Allah il nous pardonne. Voilà la bonne nouvelle. Mettons l'intention que chaque vendredi qu'on fait notre bain rituel, eh bien, on met l'intention de se repentir à Allah. Qu'est-ce que ça nous coûte de faire 2 rak'at? Et qu'on se repent à Allah pour ce qu'on a fait, pour ce qu'on a su et ce qu'on n'a pas su. Et Allah il a cité ensuite un verset où dans le verset il y a les 3 conditions du repentir. Les 3 principales conditions du repentir, parce que le repentir, certes, on doit se prendre un bain rituel, faire 2 rak'at et implorer le pardon d'Allah, mais aussi il y a des conditions qui nous concernent nous directement, et Allah est plus au courant de nous-mêmes que nous de ces conditions-là, si on les a accomplies ou pas. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans le sens du verset: ceux qui ont, s'ils ont commis quelques turpitudes ou causé quelques préjudices à leur âme, ils se souviennent d'Allah. C'est-à-dire ils regrettent ce qu'ils ont fait. Le fait de se souvenir d'Allah et se souvenir qu'on va être jugé à travers ce qu'on a fait ou pour ce qu'on a fait, Allah, se souvenir d'Allah, c'est le fait de regretter. Et ça, c'est la première condition. Ensuite, il implore le pardon d'Allah. Pour implorer le pardon d'Allah, il faudrait qu'on arrête ce qu'on était en train de faire. Donc c'est la deuxième condition, d'arrêter de ce qu'on faisait. Et la troisième, bien sûr, c'est de ne pas persister sur l'erreur. C'est de mettre l'intention de s'arrêter définitivement de faire cette chose-là qu'on est en train de faire, cette désobéissance. Mettre l'intention définitivement de ne pas la refaire. Et c'est ça les conditions. Si on accomplit ces conditions et on fait ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a demandé de faire, sachez que Allah il nous pardonne. On ne cessera jamais de demander le pardon d'Allah jusqu'à l'agonie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que Allah il agrée le repentir de la personne jusqu'à l'agonie. Et Shaitan, il ne nous laissera pas. Le Shaitan, dans un hadith rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans ce hadith que Iblis, il rapporte une discussion entre Iblis, entre Shaitan et son Seigneur. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Iblis a dit à son Seigneur: je ne cesserai pas d'égarer tes serviteurs jusqu'à tant que l'âme sera dans leur corps. Et Allah tabaraka wa ta'ala, il lui dit: je ne cesserai il lui dit par ma puissance et par ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils auront l'âme, tant qu'ils me demanderont pardon. Tant qu'on demandera pardon à Allah tabaraka wa ta'ala, tant qu'il nous pardonnera pour nos péchés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le sens du hadith que celui qui se repent de son péché, c'est comme celui qui n'a pas de péché. Alors, c'est ça le repentir. C'est ça le repentir, mais Shaitan ne nous laissera pas. Shaitan ne nous laissera pas. Même à Al-Hassan al-Basri, on l'a interrogé dans ce sens, on lui a posé la question. On lui a dit: n'a-t-il pas honte l'un d'entre nous qui commet des péchés, ensuite il se repent, il commet des péchés, ensuite il se repent, n'a-t-il pas honte de son Seigneur? Il leur a dit: Shaitan, et son souhait, c'est de triompher de vous à travers cela. Le Shaitan, c'est son souhait que vous disiez ça, que vous disiez que ça y est, c'est trop tard, Allah ne me pardonnera pas et je ne ferai pas de repentir. C'est de triompher de vous à travers ça. Il leur a dit: ne vous lassez jamais de demander le pardon d'Allah. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a montré dans un hadith, dans les 2 authentiques,
Il dit Allah tabaraka wa ta'ala dans le sens du hadith qu'une personne a commis un péché, ensuite il a demandé le pardon d'Allah. Allah lui a dit, mon serviteur a commis un péché. Et il sait qu'il a un Dieu qui pardonne les péchés et qui châtie les péchés. Je lui pardonne. Il a refait une deuxième fois, il lui a dit je lui pardonne. Une troisième fois, il lui a dit mon serviteur, il sait qu'il a un Dieu qui pardonne les péchés et qui châtie pour les péchés. Je fais ce que tu veux mon serviteur, je te pardonne. Pourquoi? Dans le sens, parce que c'est l'explication du hadith, que Allah tabaraka wa ta'ala il connaît l'intention de cette personne, qu'à chaque fois qu'il commet un péché, il demande le pardon d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il ne se lasse pas de demander le pardon d'Allah. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne après le repentir, bien sûr. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد عباد الله نتواصى وإياكم بتقوى الله جل وعلا. والله يوجد آية أنا كل ما نذكرها تقشعر الأنفس منها. آية تبين لنا رحمة الله تبارك وتعالى. آية نداء، هي نداء لكل كافر، لكل عاصي، لكل مذنب، لكل إنسان يرتكب الفواحش. آية لكل الناس. عباد الله انظر إلى رحمة الله تبارك وتعالى. يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. عباد الله كل إنسان مذنب ها النداء تاع الله تبارك وتعالى، ها تاع الخالق أشد فرحا منكم بتوبتكم. ها وش يطلب منكم الله، ها وش يبشركم الله إن الله يغفر الذنوب جميعا فتوبوا إلى الله وارجعوا إليه. فلنتوب كلنا إلى الله جل وعلا. حتى الكفار والمشركين عباد الله لم يتركهم الله تبارك وتعالى بدعاء. فتقول الآية قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه لكل الناس عباد الله، حتى المشركين، حتى أولادنا اللي راهم في المخدرات، وحتى هذوما اللي راهم يسرقوا، وحتى هذوما اللي راهم يتاجروا في الحرام. هذه كلها آية لكم. الله تبارك وتعالى يقول قل للذين كفروا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يسرق السارق وهو مؤمن. قل للذين كفروا إن ينتهوا، لو كانوا يتوقفوا على هذا العمل تاعهم يغفر لهم ما قد سلف، يغفر لهم الماضي تاعهم كله. هاو نداء تاع الرحمن، هاو نداء تاع الرحيم لعباده. اللهم اجعلنا من المتقين. Serviteur d'Allah, je disais un verset moi qui m'aime personnellement parce que ça nous montre la miséricorde d'Allah. Ça nous montre le très miséricordieux comment il est. Sa miséricorde a dépassé toute chose. Il est encore plus content de nous-mêmes que nous quand on se repent à lui. Et ça c'est un message qu'Allah subhanahu wa ta'ala adresse à toute personne qui se cause du tort, qui désobéit à Allah, qui commet des péchés, qui commet des turpitudes, qui vole, qui vend de la drogue, tout le monde. Allah subhanahu wa ta'ala il vous dit dans le sens du verset, dit ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah il pardonne tous les péchés et c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Oui, Allah subhanahu wa ta'ala il pardonne tous les péchés. Allah subhanahu wa ta'ala il nous lance un appel. Écoutez-le bien, répondant par l'affirmative, revenons vers Allah tabaraka wa ta'ala. Même les associateurs il les a pas laissés. Il y a un verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le sens du verset, dit à ceux qui ne croient pas que s'ils cessent, nous leur pardonnerons ce qui s'est passé. Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse à tout le monde. Il dit à ceux qui ne croient pas, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit par exemple que le voleur ne vole pas en étant croyant. Donc il ne croit pas en ce moment-là. Dit à ceux qui ne croient pas
que s'ils cessent de faire ce qu'ils font, Allah leur pardonnera leur passé. Et ils démarreront un nouveau départ. Inch'Allah, c'est ce qu'on souhaite pour nos frères, pour nos enfants, pour tout le monde. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا محروما إلا فرجت كربه يا رب العالمين ولا سائلا إلا أعطيته ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين وارحم موتانا موتى المسلمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها مولاها. اللهم اصلح لنا ازواجنا واولادنا يا رب العالمين واصلحنا لاهلنا واصلح لنا اهلنا كلهم اجمعين واصلح المسلمين والمسلمات يا رب العالمين الاحياء منهم والاموات. اللهم آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. هذا وصلوا وسلموا على من امرتم بالصلاه عليه. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر الله